अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में सलाफ़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली हैदर। नाज़रीन, 4 से 5 दिन हो गए हैं वज़ीर दाखिला साहब ने दावा किया था कि तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी और तमाम सूरत हाल आवाम के सामने वाज़ेह की जाएगी कि ये स्टोरी आखिर लीक किसने की, क्या ये मेड अप स्टोरी थी। जी हाँ, मेरा इशारा है उस खबर की तरफ जिसने एक हलचल मचा दी, जिसके बज़ाहिर ये लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। सिरिल अलमीडा की वो छपने वाली खबर जिसमें बहुत शोरो गुल हुआ। एक तो ये अहम बात। दूसरी अहम बात नाज़रीन आज के प्रोग्राम में ये रहेगी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने, जो कि उनको बल्कि मुबारकबाद भी देनी चाहिए कि वो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो चुके हैं। और इस दौरान जब उन्होंने तकरीर की वो अपनों में थे लेकिन गैरों पर खूब बरसे और निशाना बनाया उन्होंने इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और जहां उन्होंने निशाना बनाया अपने मुखालिफिन को, वहां पर उन्होंने अपनी हुकूमत की पिछली 3 साल कारकर्दगी का भी जिक्र किया। उस जिक्र की तरफ हम बाद में आएंगे, लेकिन जब पहले उन्होंने तनकीद की, उन्होंने कहा कि ये डुगडुगी बजाने वाले हर दौर में रहते हैं। ये डुगडुगी बजाने वाले हर दौर में जो रहते हैं, तो इनसे जो पहले वाला दौर था उस वक्त कौन डुगडुगी बजा रहा था कि इस्तीफा दें। आप वो भी सुनिए जो मियां साहब ने कहा, वो भी मुलाहिजा कीजिए। पहले हमने झूठे कभी इल्जाम तक नहीं किसी पे लगाए, लिहाजा मैं इस पे बात करना भी तौहीन समझता हूं। इस मौजू पे हर दौर में कोई ना कोई डुगडुगी बजाने वाला सामने आ जाता है। अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। जी हाँ नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब से इस्तीफा मांग रहे थे। मैंने जब जिक्र किया डुगडुगी का, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं जनाब। मैं थोड़ा वक्त लूंगा अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले, कुछ चीजें एस्टैब्लिश करके फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, अगली बात उन्होंने जो की, अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का जो दावा उन्होंने किया है, उन्होंने रेलवे की तरक्की का दावा किया, उन्होंने PIA की तरक्की का दावा किया, उन्होंने एनर्जी सेक्टर में तरक्की का दावा किया। कल ही एक रिपोर्ट छपी है, मैं उस रिपोर्ट की तरफ आपको लेकर आऊंगा। पहले आप ये सुनिए मियां साहब ने किस तरह से इन तमाम 3 सेक्टर्स के अंदर जो तरक्की का दावा किया है वो उन्होंने कहा क्या, उसके बाद उसका जवाब या उसके बारे में जो हकायक हैं वो कुछ और हैं। वो क्या है मैं आपको इस शॉर्ट के बाद सुनवाऊंगा, सुनिए। ये पहली हुकूमत है जो रेलवे की तरफ भी तवज्जो दे रही है। PIA का भट्टा बैठ गया था, पहली हुकूमत है जो PIA को भी ठीक कर रही है। और PIA माशाल्लाह आप देखेंगे आइंदा आने वाले सालों में दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बनेगी इंशाल्लाह PIA। जी हाँ नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी मियां साहब की। कल की रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट्स हैं जो मुल्क के बड़े अखबारों में शाया हुई। पाकिस्तान के 3 बड़े सरकारी इदारों, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तान स्टील मिल्स और पाकिस्तान रेलवे का गुज़िश्ता 3 बरसों का जो खसारा है वो 705 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। जबकि पावर सेक्टर्स में इनके कर्जे जो है वो 348 अरब रुपए जो पिछले 3 सालों में लिए हैं। और मुझे समझ नहीं आता वो कौन सी तरक्की का जिक्र आप मियां साहब कर रहे थे। ये जनाब बात हो रही है हमारी तरक्की की। अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मोहतरमा आयशा गुल साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, मैडम बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहबा ने हमें ज्वाइन किया है कराची से। जी मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब आशिक हुसैन किरमानी साहब ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हजरत में सर आप ही के पास पहले आता हूँ क्योंकि मैंने जिक्र आपके प्राइम मिनिस्टर का, आपके लीडर का किया है। तो जनाब ये तमाम चीज़ें और वो तरक्की के और तमाम अदादो शुमार जो मियां साहब बता रहे थे और फैक्ट्स एंड फिगर्स इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, क्या कहेंगे सर इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली हैदर साहब बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम पर दावत देने की। देखिए मैं गुजारिश करूं कि आज पाकिस्तान आवाज़ एको हो रही है। अच्छा आवाज़ एको हो रही है, इसको ज़रा काइंडली ठीक कीजिएगा। अब कुछ बेहतर आई, आप बोलते रहे, आवाज़ इस दौरान ठीक हो जाएगी। आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। जी मैं गुजारिश करूं कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे कायद, हमारे लीडर मियां नवाज शरीफ साहब एक बार फिर पार्टी के सदर मुंतखब हुए, इलेक्ट हुए। उसके साथ साथ देखें अली हैदर साहब उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर अपने 3 साल कारकर्दगी की बात की। उन्होंने बिजली के ऊपर बात की, बिजली के ऊपर उन्होंने कहा कि हमने बिजली के कहां कहां और कौन कौन से कारखाने लगाए। और ना सिर्फ मिशन बिजली देना है बल्कि मिशन ये है कि जब बिजली आए तो सस्ती आए। उसके साथ उन्होंने ये भी वजाहत की कि जो उन पर उंगलियां उठती थी कि आपने 6 महीने में कहा या 1 साल में कहा, तो उन्होंने ये वजाहत की
کہ میں نے کبھی 6 مہینے 1 سال یا 2 سال کا ٹائم نہیں دیا تھا، بلکہ یہ ٹائم دیا تھا کہ 2018 سے پہلے بجلی کے اندر واضح طور پر کمی آئے گی۔ آج انہوں نے یہ بتایا کہ 2018 تک 10,000 میگا واٹ بجلی کے شامل ہوں گے، اور نہ صرف 2018 تک بلکہ بعد بھی بجلی کا سلسلہ، بجلی کے میگا واٹس آپ کے مین گریڈ میں شامل ہوتے جائیں گے۔ میں اس کے ساتھ بات کروں، دیکھیں ریلوے کی ٹائم دیا تھا کرمانی صاحب، یہ ڈان کی سٹوری ناظرین کو میں دکھا رہا ہوں۔ لوڈ شیڈنگ ٹو اینڈ بائی 2017۔ پرائم منسٹر صاحب کا وہ شارٹ سنائے ناظرین، جس ابھی جب کہا انہوں نے کہ میں نے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا تھا، میں نے کبھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، وہ ذرا سنوائیں اگر آپ کے پاس ہے، ہمارے پروڈیوسر صاحب کے پاس اگر وہ ہے، جو آج کی سپیچ میں انہوں نے کہا۔ چند دن پہلے پتہ نہیں کون تھا جو کہتے تھے کہ نواز شریف نے کہا کہ ہم اپنا 1 سال میں بجلی کو ختم کر دیں گے، بجلی کی قلت کو۔ میں آپ گواہ ہیں، میں نے آج تک نہ 1 سال کا نام لیا، نہ 6 مہینے کا لیا ہے، نہ میں نے کوئی 8 مہینے کی بات کی ہے، نہ میں نے 2 سال کی بات کی ہے۔ میں نے کہا ان 5 سالوں میں انشاءاللہ ہم دیکھتے کہ بجلی کی یہ لعنت، لوڈ شیڈنگ کی یہ لعنت جو ہے یہ 3-4 سال میں ختم ہو جاتی، اور سرکلر ڈیٹ 1 سال میں ختم کر دیتے۔ لوڈ شیڈنگ ٹو اینڈ بائی 2017 ڈان کی یہ سٹوری ہے، چھپی جون 2015 میں۔ کرمانی صاحب ٹائم دیا، پھر وہی بات ہے نا، آپ عوام کے سامنے آ کے وہ تمام باتیں جو آپ پہلے کر چکے ہیں ان کی آپ خود ہی تردید کر رہے ہیں۔ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، اگر آپ دیکھیں کہ بجلی کے کون سے منصوبے اور کہاں منصوبے لگ رہے ہیں اور وہ کتنے ریکارڈ پیریڈ کے اندر مکمل ہو رہے ہیں۔ میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، جو قادر آباد والا کول پاور پلانٹ 1320 میگا واٹ کا تھا، اس کے اندر چائنیز نے ہمیں ٹائم دیا کہ دسمبر 2018 کے اندر ہم مکمل کریں گے۔ ہم نے ان کو کہا کہ دسمبر 2017 میں مکمل کریں، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ جون 2017 میں آپ کو وہ پلانٹ ختم ہو کے مکمل ہو کے ملے گا۔ ریکارڈ پیریڈ کے اندر یہ بجلی کے منصوبے مکمل بھی ہوں گے، اور یہ بجلی کے منصوبے ہمیں بجلی بھی دیں گے، اور اگلی الیکشن سے پہلے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے اندر واضح کمی آئے گی۔ اس کے بعد دیکھیں، میں بات کروں، آپ نے بات کی ریلوے کی، ریلوے کے اندر میں خود پارلیمنٹری سیکٹری ہوں ریلوے کا۔ وہ دور تھا کہ جب آپ کی ٹرینیں سٹیشنز پر رکتی تھیں اور ڈیزل لینے کے لیے آپ کی پٹرول اور ڈیزل کی گاڑیاں در پھرتی تھیں پٹرول پمپوں پر۔ آج آپ کے پاس 2 مہینے کا ریلوے کا ایکسٹرا ڈیزل ہے۔ آپ میں 60 ارب کی کرپشن کا کیا کروں؟ عاشق صاحب، میں 60 ارب کی کرپشن کا کیا کروں؟ میری گزارش تو سنیں نا جی، آپ کی گورنمنٹ جو ریونیو ٹارگٹس دیتی ہے، آپ پچھلے 3 سال کا ریکارڈ اٹھائیں کہ ہم نہ صرف ان ریونیو ٹارگٹس کو مکمل کر رہے ہیں، چلیں ریونیو ٹارگٹس پر آ جائیں سر، ریونیو ٹارگٹس پر آ جاتے ہیں سر۔ آپ کی زر مبادلہ کے ذخائر ریکارڈ پیک پر ہے، لیکن آپ کے قرضے ریکارڈ پیک پر ہے۔ جی ڈی پی کا 72% ہو چکے ہیں، حالانکہ 65 کی تھریشولڈ ہے۔ ایک آپ کی ایکسپورٹس میں 9% ڈکلائن آیا ہے، 29% آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے، ریمیٹنسز آپ کی جو ہیں وہ 5.3% کم ہو چکی ہے۔ میں اس پر دوبارہ آؤں گا، باقی تمام گیسٹ کو میں انگیج کر لوں۔ شرمیلا صاحبہ، جب بھی پی ایم ایل این کے نمائندوں سے بات ہوتی ہے اور جب وہ اپنی کارکردگی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کمپیریزن کرتے ہیں آپ کی پچھلی گورنمنٹ سے۔ ابھی ریلوے کی بات کر رہے تھے تو یقینی طور پر ان کا اشارہ آپ کی گورنمنٹ میں تھا، جب آپ کی گورنمنٹ میں ریلوے کا جو حال تھا، جو بھی تھا ان کے مطابق۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ سے زیادہ برا حال ہے فی الحال؟ دیکھیے، بہت شکریہ حیدر صاحب۔ جی، انفارچونیٹلی پی ایم ایل این نے جو وعدے اور جو عوام کے سامنے جو ایک اپنے ارادے رکھے تھے کہ الیکشن میں جیتنے کے بعد وہ کس طریقے سے پورا لینڈسکیپ بدل دیں گے، وہ آج 3.5 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اس میں سے کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ یہ بڑی آسان بات ہے آج کہہ دینا کہ جی میں نے تو کبھی وعدہ نہیں کیا تھا کہ جی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی سال میں یا 6 مہینے میں۔ آپ کو یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب بیٹھ کے مینار پاکستان کے نیچے پنکھا جھل رہے ہوتے تھے، اور جس طریقے سے ان کی پوری الیکشن کی کیمپین تھی،
जहां पर उन्होंने ये वादे किए थे कि जी हम इस कौम को अंधेरों में से निकालेंगे, इस कौम को रोजगार देंगे। मुझे आप एक बात बताइए, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, अब तो उन्होंने तारीखें देने भी छोड़ दी। अब तो कभी कभार जब वो इनके वाटर एंड पावर के वजीर नजर आ जाते तो वो कह देते हैं जी 2018 में देखेंगे जी, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। नहीं, वो तो अब कहते हैं तारीख हमने कभी दी नहीं, ये बात ही झूठ है। मेरा ख्याल है कि मीडिया झूठ नहीं बोलती जी। अब तो हर चीज कैमरा पे रिकॉर्ड हुई हुई होती है, वो क्लिप्स आपके पास भी होंगे और तमाम लोगों के पास तो ये होंगे। स्टोरी दिखाई है अगर जी, मेरे भाई चाहें तो मैं इनको वो लिंक्स भेज देती हूँ जहां पर उन्होंने ये वादे किए थे। इनके छोटे भाई ने बड़े वादे किए थे कि जी, और फिर ये कहा था कि जी मेरा नाम बदल देना। हम तो आज तक वो नाम ढूंढ रहे हैं कि इनका नाम क्या रखें। आप मुझे बताइए, बिजली के मंसूबों की ये बात कर रहे हैं, नंदीपुर प्रोजेक्ट का क्या हुआ जनाब? वो जनाब नैब ने रिपोर्ट जमा करा दी है कि उसमें करप्शन और आज वो बंद पड़ा हुआ है जी। अच्छा जी, दूसरी चीज नहीं, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहती हूँ ना। ये जो बात कर रहे हैं कि जी बिजली के मंसूबे, देखिए इफ्तिताह कर देना बहुत सारी चीजों का। हाँ जी, सीपैक वो प्रोजेक्ट है जिसके लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत मेहनत की। अगर वो बने बनाए प्रोजेक्ट्स की ये बात कर रहे हैं जो अब मटीरियलाइज हो रहे हैं, जिनको इसी वक्त पे होना था, तो वो उनके क्रेडिट में नहीं जाता जी। दूसरी साहब का कहना ये है कि चाइनीज गवर्नमेंट उनका वेट कर रही थी ताकि वो सीपैक को शुरू करे, उनके आने का वेट कर रही। देखिए मुझे आप एक बात बताइए कि वो जो प्राइम मिनिस्टर्स यूथ लोन स्कीम थी वो कहाँ गई? वो दानिश स्कूल्स कहाँ गए? क्या देखिए जी, ऑरेंज ट्रेन जिसके ऊपर ये बड़े वादे करते थे, वो आपकी पूरी सकाफत बर्बाद करके बैठे हुए कि आज अदालतों ने उस काम को रोक दिया और एक्सपर्ट से अब बातचीत की जा रही है कि खुदारा इस मुल्क की सकाफत को बचा दें। लेकिन शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी हम अपनी सकाफत खुद बनाएंगे, जो माजी की सकाफत है, जो हमारा विरसा है, जो इस कौम का विरसा है, उनका विरसा नहीं है सिर्फ, हम सबका विरसा है, इस कौम का विरसा। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, यहाँ पर इंटरप्ट करूंगा, तवील फहरिस्त है, ब्रेक पर जाना है, तवील फहरिस्त है बिल्कुल। और चूंकि गवर्नमेंट के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं और बतौर आम शहरी के मेरा हक भी, सबका हक बनता है कि उनसे पूछा जाए कि जनाब आप जो वादा करके गए थे और जो आप दावा कर रहे हैं, उन दोनों में किस हद तक मवासलियत है, किस हद तक में सच्चाई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हमारे साथ बैठी हैं, ब्रेक के बाद मैं उनसे पूछूंगा, जो मियां साहब ने उन पर इल्जाम लगाया है और लगाते रहे हैं कि जनाब ये डुगडुगी बजाते हैं, आपकी डुगडुगी से बहुत नाला है, बड़ी शिकायत है उनको, वो आप डुगडुगी आप किस तरह बजाएंगे ये आप बाद में बताइएगा कि 2 नवंबर को आप क्या करेंगे। वक्फा लेंगे जी, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। काफी कुछ है और मियां साहब के भी और भी बहुत से दावे हैं जो उन्होंने आज की तकरीर में किए हैं। उन दावों में क्या हकीकत है, इसको बेशक भले डिफेंड करेंगे हमारे यहां पर जो दोस्त मौजूद हैं, और हमारे पास जो सवालात हैं वो भी हम सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी। मियां साहब ने काफी दावे किए हैं और उन दावों में उन्होंने अपनी 3 साल कारकर्दगी जो है वो बताई है। उनकी बात सुनने में तो ऐसा लगता है कि वाकई बड़ा काम हुआ है। जो चीज़ें मेरे पास यहाँ पर मौजूद है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो कुछ और कहती हैं, लेकिन चले फर्ज करें अगर मियां साहब ने किया है तो मैडम आप लोगों की जो डुगडुगी है वो उनको काम नहीं करने दे रही। ये जो कुछ नहीं हो पाया है इतने 3 सालों में, इट्स बिकॉज ऑफ यू पीपल, क्योंकि आप लोग रास्ते में रोड़ा अटका के बैठ जाते हैं। मैडम मैं तो समझती हूँ कि अगर हम लोग ना होते तो मेरे ख्याल से करप्शन जिस तरीके से बगैर किसी खौफ के हो रही थी इस मुल्क में, तो फर्स्ट टाइम तो मेरे ख्याल से एक ट्रू अपोजिशन, एक जेन्युइन अपोजिशन सामने आई है और जो कहती है कि हमारा भी एहतसाब करो और जो टीओआरस हम लोग सजेस्ट करें उस चीज़ पे हमारा भी एहतसाब करो। पीपल्स पार्टी भी कहती है तो लेकिन हम जो है हम उसके लिए मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली हम उस चीज़ को ज़्यादा टाइम फ्रेम पे नहीं रख रहे ना। उसको हम डिले उस चीज़ को कर रहे हैं। हम उस चीज़ को जल्द अज जल्द उसको एक रिजल्ट, एक लॉजिकल कंक्लूजन पे लेकर जाना चाहते हैं। और चूंकि हम मेरे ख्याल से अगर हमारे लोग हमारी जो टॉप लीडरशिप है उसमें अगर किसी के ऊपर इल्ज़ामात हैं तो हमने कहा कि उनका उन टीओआरस पे आप जो हैं वो करें। हम कोई डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ नहीं करें कि अल्फाज कॉल ऑफ फील में कोई तजाद हमारा हो और पीछे से जो है वो हमारे कोई अच्छे टर्म्स भी चल रहे हैं उनके साथ या उनको बचाने की कोशिशें भी हो रही हों। तो हमारा जो तरीका है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और खैर कौम को भी पता चल रहा है। आज कारकर्दगी पे बात कर रहे हैं मैडम। देखिए अगर तनकीद की जाए तो फिर मैं केपी पर भी ये स्टैटिस्टिक्स हमारे पास है कि नॉट इवन अ सिंगल मेगावाट, 1 मेगावाट भी जनरेट नहीं हो सका पिछले 3 सालों में केपी की। नहीं, ये तो आप खैर नहीं कह सकते। हमने मेरे पास अभी फिगर्स नहीं है लेकिन हमने हाइडल पावर से पेडो के नाम से आपका जो एक पीडो के नाम से जो है हमने उल्टा आपके 4 मेगावाट निकल गए ग्रिड से। एक ऐड क्या होने थे वो तो उल्टा निकल गए। नहीं देखिए हमने अपने टेन्योर में हमने मेगावाट्स का
اضافہ کیا ہے. اگر آپ مجھے بتاتے کہ یہ ٹاپک اس کے اوپر ڈسکشن ہونی ہے تو میں اس کے اوپر باقاعدہ میرے پاس مجھے انہوں نے بریف کیا تھا اس کے اوپر. ہم نے ہائیڈل پاور سے ہم نے جو انڈیجنس ہمارے جو ریسورسز ہیں KP کے اس سے ہم نے جو ہے وہ الیکٹریسٹی پاور جنریشن کی ہے. تو یہ چیز خیر آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی پاور جنریشن نہیں کی ہے. لیکن ٹرانسمیشن جو ہے وہ نیشنل گریڈ جو ہے وہ ٹرانسمیشن کے اوپر جو ہے وہ ہمیں خیر KP گورنمنٹ کو کافی مسائل ہیں سوئی گیس کے حوالے سے بھی, پاور کے حوالے سے بھی, کیونکہ وہ کوارڈینیشن مرکز اور گورنمنٹ کے درمیان وہ شاید وہ نہیں ہو رہی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ نواز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا, تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر وہ اپنی تحقیقات ہونے دیں ایز پرائم منسٹر, جو کہ پاناما لیکس کے بعد ہر پرائم منسٹر نے ان کو اجازت دی اور اپنے ممالک میں انہوں نے استعفے بھی دیے اور انویسٹیگیشن بھی ہونے دی. ایک اہم سوال دیکھیں, ایک چیز میں جو بلاول صاحب نے جو کچھ ڈیمانڈز سامنے رکھی, پیپلز پارٹی نے جو ریلی نکالی, میسو ریلی, اس میں کوئی شک نہیں, جب انہوں نے ڈیمانڈز رکھی وہ ڈیمانڈز کافی حد تک بیس کرتی تھی کارکردگی پہ. آپ وزیر خارجہ لگائیں اور بھی اہم جو 4 نکات ہیں وہ ڈسکس انہوں نے کیے, وہ ٹاپک نہیں لیکن اس پر ضرور آتے ہیں. آپ صرف اور صرف پاناما لیکس کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے احتساب ہونا چاہیے, کارکردگی پر آپ بات نہیں کرتے. آپ نے کہا صرف آپ جنرل اپوزیشن ہے, وہ بھی پارلیمنٹ میں اس وقت وہ اپوزیشن ہے, آپ تو پارلیمنٹ میں ہیں بھی نہیں اس وقت, تو وہ جو ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں وہ بھی کافی ریئلسٹک ہے. آپ ایسی ڈیمانڈز کیوں نہیں رکھتے؟ دیکھیں ہم اس وقت چیز کو ادھر ادھر نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہمیں پتہ ہے کہ ڈیفنس منسٹر آج کل جو ہیں اور جو واٹر اینڈ پاور کے منسٹر ہیں وہ آج کل فارن منسٹر بھی بنے ہوئے ہیں اور مختلف ٹرک پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹس کے ساتھ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے اس چیز کا. لیکن اس وقت جو ہے پاناما لیکس پہ پوری دنیا جو ہے اپریل کے بعد ابھی انہوں نے اس کو کنکلوڈ بھی کر لیا ہے, ان لوگوں نے استعفے بھی دیے ہیں. لیکن اگر آپ ادھر ادھر کریں گے اس چیز کو, معاملے کو ادھر ادھر کریں گے, ہم زیرو ان کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احتساب جو ہے اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اور نواز شریف صاحب نے اگر پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر کو کہا کہ آپ جو ہیں فار دا ٹائم بینگ آپ نیچے اتریں اور آپ انویسٹیگیشن ہونے دیں, اس کے بعد پھر کلیئر ہو کر آپ پرائم منسٹر آ جائیں. تو ہماری قوم بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر پاناما لیکس سے اتنا بڑا اسکینڈل آپ کے اوپر آیا ہے, آپ تیسری مرتبہ پرائم منسٹر ہیں, آپ کے پاس ملکی خزانہ ہے, آپ کے پاس ٹیکس ہے عوام کا, تو کیا آپ صادق اور امین ہیں؟ تو یہ چیز جو ہے پرائم منسٹر صاحب کو ثابت کرنی چاہیے. اور اس چیز کے اوپر ان کو غصہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں. اگر ڈسٹرب دیکھیں, نندی پور پاور کا اتنا بڑا اسکیم آیا ہے, پھر ریلویز میں اور اسٹیل ملز میں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے, تو کہاں پہ ہے ان کی کارکردگی؟ میں تو نہیں سمجھتی کہ کوئی کارکردگی. کرمانی صاحب, چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ کریں. آپ کی جو اپنے آڈٹس کی رپورٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ کریں. اینڈ سیم گوز فار پاناما لیکس ایز ویل. سر عاشق کرمانی صاحب, یہ تمام مسئلے ختم ہو سکتے ہیں اگر صرف اور صرف میاں صاحب یہ پاناما کا مسئلہ ہی حل کر دیں. دیکھیں علی حیدر صاحب, سب سے پہلے میں تھوڑا سا رپلائی کرنا چاہوں گا شرمیلہ بی بی کا. انہوں نے ذکر کیا یوتھ لون کا اور دانش سکولز کا. جی میں ان کو یہ انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ یوتھ لون سے کئی گھر مستفیض ہو رہے ہیں. اس کے انٹرنشپ پروگرام کے اندر تقریباً 25 سے 30 ہزار نوجوان بچے بچیاں مختلف سیکٹرز کے اندر انٹرنشپ کر رہے ہیں. دانش سکولز پنجاب کے اندر جس ڈویژن میں آپ جانا چاہیں میں خود ان کو لے کر جاؤں گا اور وہ سموتھلی رن کر رہے ہیں. اس کے بعد میری عائشہ گل علیہ صاحبہ نے کہا کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے استعفے کے بارے میں ذکر کیا. دیکھیں, اگر یہ پرائم منسٹر صاحب کی اس بات کو اتنا کاپی کرتے ہیں تو پھر اس سارے پروسیس کو کاپی کریں. ہم نے اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کے خط نہ لکھنے پر استعفا طلب کیا تو ہم نے ملک کو انسٹیبلٹی نہیں پھیلائی. ملک کے اندر ہم نے اسلام آباد کو بند کرنے کی بات نہیں کی. ہم نے حکومت کو یہ نہیں کہا کہ تم کو چلنے نہیں دیں گے. ہم نے تاجروں کو اور سکول جانے والے بچوں کو اور ہسپتال میں مریضوں کے راستے روک کر عاشق صاحب, یہ جو یہی بات آپ نے کی تھی جب یہ رائمنڈ جا رہے تھے. ان کے رائمنڈ جانے سے کون سا پاکستان بند ہوا, کون سی انسٹیبلٹی آ گئی؟ سر علی حیدر صاحب دیکھیں, میری باری آتی ہے تو میرے سے زیادہ آپ بات کرتے ہیں. سر آپ گورنمنٹ ہے نا, موقع دیں. دیکھیں, پاناما پیپرز کے اوپر اگر ٹی او آر کی وجہ سے یہ دھرنے ہو رہے ہوتے تو پیپلز پارٹی میں اتنی میچورٹی ہے اور وہ ایک جمہوری جماعت ہے, وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی. اگر یہ ٹی او آرز پہ اپوزیشن ہو رہی ہوتی یا ٹی او آرز پہ دھرنے ہو رہے ہوتے, پی ٹی آئی کبھی بھی ٹی او آرز کے لیے نہیں بیٹھے گی کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یہ ٹی او آرز نہ بنانا چاہتی ہے نہ ٹی او آرز پہ بات کرنا چاہتی ہے. یہ صرف لوگوں کے راستے بند کرنا چاہتی ہے اور کام کیے بغیر, ڈیلیور کیے بغیر کے پی کے اندر
عوام کی مشکلات حل کیے بغیر کسی طریقے سے جادو کی چھڑی کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہتی ہے. اس طرح کوئی بھی اقتدار میں نہیں آنا چاہتا. شرمیلا صاحبہ ڈیلیور کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ میں اسی ڈیلیورنس پہ پروگرام آج چل رہا ہے سر, اسی پر بات ہو رہی ہے کہ کیا واقعی ڈیلیور ہوا کہ نہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ, قرضے ہمارے اس وقت بلند ترین سطح پر ہیں. پچھلے کئی دہائیوں میں اتنے قرضے نہیں لیے گئے جتنے ان 3 سالوں میں لیے گئے. لیکن آپ سے شکایت یہ ہے بطور اپوزیشن, آپ پر یہ الزام لگتا ہے کہ آپ ایک فرینڈلی اپوزیشن ہے, آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں, آپ ان ایشوز کو لے کر نہیں اٹھاتے, ان کو آپ زیر بحث نہیں لے کر آتے. میڈم شمیلہ صاحبہ, آپ تک آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. اچھا, میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ موجود ہیں, آپ پر پیپلز پارٹی پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ ان تمام ایشوز کو لے کر کے آپ نے کبھی اس طرح آواز نہیں اٹھائی, اور جیسا کہ پی ٹی آئی کی نمائندہ یہ بات کر رہی تھیں کہ ہم پریکٹیکل اپوزیشن ہیں, آپ صرف زبانی کلامی اپوزیشن ہیں. دیکھیے حیدر صاحب, مجھے نہیں پتا کہ ان کے لیے پریکٹیکل اپوزیشن کا کیا مطلب ہے. پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ کے اندر اور ایک پارلیمنٹری نظام کے اندر آپ پارلیمنٹ کے اندر سیاست کرتے ہیں, آپ پارلیمنٹ کے اندر ہی ایشوز اٹھاتے ہیں. آپ پارلیمنٹ وہ فورم ہے جو سپریم فورم ہے جہاں سے لیجسلیشن ہوتی ہے, جہاں پر عوامی ایشوز کو اٹھایا جاتا ہے. وہاں تو عمران خان صاحب آتے نہیں ہیں, وہاں پر تو پی ٹی آئی ایشوز اٹھاتی نہیں, وہاں پر صرف ایک ہی جماعت ہے, وہ ہے پیپلز پارٹی جو ایشوز اٹھاتی ہے, ایشوز پہ بات کرتی ہے. اور حالیہ میں آپ کے سامنے ہے پیناما بل ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی لے کر آئی ہے. میں جس کو وہ چیئر کر رہے ہیں کیسے بیٹھے ہیں, یہ ان کی شکایت ہے. نہیں دیکھیے, ایک چیز بڑی واضح ہونی چاہیے کہ اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اقتدار کی بھوک ہو. ایک طرف تو پی ایم ایل این ہے جس کو اقتدار کا نشہ ہے, دوسری طرف پی ٹی آئی ہے جس کو اقتدار کی بھوک ہے. اب ان کی اپوزیشن جو پریکٹیکل اپوزیشن میں سمجھتی ہوں جو ان کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ حکومت گراؤ اور خود حکومت میں آؤ. یہ اپوزیشن نہیں ہوتی جی. اپوزیشن یہ ہوتی جب آپ کے پاس لیگل اور کانسٹیٹیوشنل فورمز موجود ہوتے ہیں تو آپ وہاں پر ان ایشوز کو اٹھاتے ہیں جو ایک لیجیٹمیٹ اپوزیشن کو کرنا چاہیے. ہاں, اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اقتدار میں آنا ہے اور ہر حال کے اندر آپ نے موجودہ حکومت کو گرانا ہے تو پھر آپ وہ سیاست کریں گے سڑکوں کی, کنٹینر کی. اب مجھے بتائیے 2014 میں جو کنٹینر کی سیاست ہوئی اس کا حاصل وصول کیا ہوا, کیا لے کے وہ وہاں سے اٹھے, کیا حاصل رسول ہوا؟ چلیں یہ بات ان سے ہم پوچھیں گے بریک کے بعد. ملک ایک سٹینڈ اور اب جو یہ کرنے جا رہے ہیں شرمیلا صاحبہ, نہیں ہوا. اس وقت بھی پیناما کے اوپر ایک اچھی جوائنٹ اپوزیشن جا رہی تھی, لیکن ایز یوزول عمران خان صاحب نے پھر وہی کام کیا جو ہمیشہ کرتے ہیں, ایک سولو فلائٹ لی, اور وہ سولو فلائٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس جوائنٹ اپوزیشن کو نقصان پہنچا. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے شرمیلا صاحبہ اسی نقطے پہ. اور آپ نے جو سولو فلائٹ کی بات کی, اب پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ سولو فلائٹ اس لیے لینا پڑی کیونکہ اگر پیپلز پارٹی کا برڈن ساتھ لے کر چلتے تو وہ ایک ایسا برڈن ہے جس سے ان کی جو فلائٹ ہے ٹیک آف ہے وہ نہیں ہو پانا تھا. بریک کے بعد اس پر مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, بریک کے بعد ہم حاضر ہیں. میں ابھی یہ ٹویٹ ایک پڑھ رہا تھا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا. وٹنس پی ایم ایل این پارٹی الیکشنز 2016, thousands of workers from across Pakistan rarely seen such جذبہ sight to behold. یعنی وہ سراہ رہی تھی کہ کیا جذبہ تھا کارکنان کا اور کس قدر انہوں نے اس چیز پہ فخر محسوس کیا کہ کرمانی صاحب, میرا بڑا چھوٹا سا, بڑا سادہ سا, بڑا سیدھا سا سوال ہے کہ کیا کبھی عاشق حسین کرمانی پاکستان مسلم لیگ نواز کا صدر بن پائے گا؟ علی حیدر صاحب, میں آپ کو گزارش کروں کہ پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کے نام پر ہے, ان کی وجہ سے ہے. اور اس مسلم لیگ سے اگر نواز شریف باہر ہو جائے تو مسلم لیگ نون نہیں رہے گی. نہیں, میں باہر نہیں نکال رہا ہوں, میں جمہوری روح کے اوپر مکمل یقین رکھتے ہوئے اس بات کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ماشاءاللہ سے گزشتہ 20-22 سال سے پارٹی کے سربراہ ہیں, کیا عاشق حسین کرمانی میں اتنی ہمت یا یہ جذبہ ہوگا کہ وہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں؟ یہ بلا مقابلہ صدر منتخب ہو جانا, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی وہ جو ایک جمہوریت کی جو ایک ٹرو سینس ہوتی ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو پارٹی میں ہوا؟
अली हैदर साहब, मैं देखें आपने सवाल किया है, मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन देखें इसमें हिम्मत का कोई ताल्लुक नहीं है। हिम्मत वहां होती है जहां आपने अपने मद्दे मुकाबिल या मुखालिफ के साथ इलेक्शन लड़नी हो, तो फिर हिम्मत का सवाल होता है कि फलां पार्टी के फलां कैंडिडेट के मुकाबले में हिम्मत है। जब आप अपने लीडर और कायद की बात आ जाए फिर हिम्मत नहीं होती। और हम सोच ही नहीं सकते कि हम अपने कायद, जिसकी वजह से आज हम MNA बने हुए हैं, हमारी PMLN हुकूमत में है और इतने लोगों के मसाइल हल कर रही है, कि हम उसको चैलेंज करें या हम उनके मद्दे मुकाबिल आए। मुकाबला होता है अपने मुखालिफ के साथ, बिल्कुल ठीक अपने कायद और अपने लीडर के साथ मुकाबला नहीं होता है। और ठीक है, PMLN अब तक, मैं आपकी बात समझ गया हूं, इस पर ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करूंगा। PMLN अब तक मुझे इतना पता लग गया कि कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं कर पाई है, ना बना सकी है इतने अरसे में, जो मियां साहब की जगह प्राइम मिनिस्टर के, जो मियां शहबाज शरीफ साहब की जगह चीफ मिनिस्टर बन सके या पार्टी का कोई सरबराह बन सके। ना आशिक हुसैन किरमानी साहब का कोई ऐसा फ्यूचर है कि वो आइंदा चल के ऐसा कुछ करेंगे, यानी कि सिर्फ PMLN का मतलब जो है उसमें N रहेगा। ठीक है, अच्छा कर्जों की बात पर आते हैं। मैं ये कर्जों को लेकर के काफी परेशान रहता हूं किरमानी साहब, बल्कि मियां साहब का एक पुराना शॉट है, मैं चाहूंगा पहले आप वो सुन ले कि कर्ज लेने की लानत से मियां साहब खुद कितनी नफरत करते हैं, उन्हें किस कदर शदीद नफरत है उन गवर्नमेंट से, उन रिजीम से जो कर्जे लेती हैं। जरा सुनिएगा। इसको लेकर दुनिया के पास जाते कि हमारे पास पैसा नहीं है, इन्होंने कौम को भिखारी बना दिया है। मुझे ये कबूल नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम भिखारी नहीं है। हमारी हुकूमत होती आज बिजली का मसला भी हल हो चुका होता, घरों में गैस आ रही होती, हम जो है वो LNG मंगवाते, घरों में गैस आ रही होती, हम LNG मंगवाते। LNG पर तो हम बाद में आएंगे, जिसको अब कहा जा रहा है कि हम घरेलू सारिफिन को दे नहीं सकते क्योंकि वो महंगी है, ली गई थी लेकिन अब महंगी है। खैर किरमानी साहब, कर्जा कितना है इस वक्त पाकिस्तान में और पिछले 3 सालों में कितना लिया गया सर? मैं गुजारिश करूं आपकी, थोड़ी सी पहले एक फिक्रा पे बोलूंगा कि अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब को लंबी जिंदगी दे और वो हमारे सदा प्रेसिडेंट मुंतखब होते रहें, नंबर 1। उसके बाद मैं बात करूंगा, देखें कर्जा लेना किसी का दिल नहीं करता, एक फर्दे वाहिद का दिल नहीं करता कर्जा लेना, तो बजा हुकूमत किसी की बात करें कि कोई हुकूमत ले और कोई खुशी से नहीं लेता। फिर बात क्यों करते हैं सर ऐसे? जब हमारी हुकूमत आई उससे पहले इस हद तक कर्जों में आपके मुल्क ने कर्जे लिए हुए थे कि उनको किसी हिसाब से लौटाना भी तो था ना। आशिक साहब, पिछले कई हकायक, ये फैक्ट्स है, पिछले कई दहाइयों में इतने कर्जे नहीं लिए गए जितने 3 सालों में लिए गए सर। थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा मौका दें। आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, अगर आपके पास पैसे होते तो आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कर्जा लेते ही ना, लेकिन जब आपने कर्जे ले लिए तो फिर उनको उतारने के लिए आप दोबारा कर्जे लेते हैं। आज आप बात करें कि किस हद तक पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी हो रही है। CPEC का जो प्रोजेक्ट है, पिछली हुकूमतों को उठा लें, उनके लीडर्स को उठा लें, उनके बैरूने मुल्क चक्रों को उठा लें कि वो कितनी मरतबा चाइना और बैरूने मुल्क गए। वो तो मियां साहब के ज्यादा चक्कर है आशिक साहब, ऐसे ना करें। शर्मिला फारूकी साहबा, मैं आपकी शर्मिला फारूकी साहबबा, इसका मतलब है जो बात किरमानी साहब कर रहे हैं सर, वक्त बहुत कम है। चाइना गवर्नमेंट ने गिफ्ट किया पाकिस्तान की फलाह के गिफ्ट नहीं किया सर, गिफ्ट नहीं किया, प्लीज डोंट से दैट। आपको वापस करना है वो, आप ये आवाम को हकीकत नहीं बताते, प्लीज ऐसे मत करें। और इसमें आधी इन्वेस्टमेंट आपने खुद करनी है। शर्मिला फारूकी साहब, आप पर आता हूं मैं। मैडम, इसका मतलब है जो कर्जे आपके मुल्क में लिए, आपके दौर में लिए गए वो ठीक थे। किरमानी साहब तो विंडिकेट कर रहे हैं आपकी दौरे हुकूमत में जो कुछ हुआ। हैदर साहब, मसला पता है क्या है इन लोगों के साथ? ये किसी भी चीज़ में सच नहीं बोलते, ये हर चीज़ में झूठ बोलते हैं। इसाक डार साहब जो हैं बड़े माहिर हैं फिगर्स को फज करने में। जिस तरीके से अभी खुद ही अपने आप को अवार्ड दे दिया कि जनाब IMF ने उनको अवार्ड दे दिया कि जी वो बड़े बेहतरीन वजीर ख़जाना है, ये हर चीज़ में झूठ बोलते हैं। CPEC में इन्होंने झूठ बोला, इतना अहम मंसूबा जिसमें APC पे करारदाद पास हुई, लेकिन इन्होंने उस CPEC के उस इतने अहम प्रोजेक्ट को भी कंट्रोवर्शियल बना दिया। पैनामा के इशू के ऊपर ये झूठ बोलते रहे, इंडिया के ताल्लुकात के साथ ये झूठ बोलते रहे। ना ये पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ना इनके वुज़रा आते हैं, ना कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आता है, ना कोई वजारतों के सवालात के जवाबात आते हैं। कोई जवाब देने के लिए नहीं होता हुकूमत की जानिब से। पहले आपको याद
याद होगा कि जब पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन के अंदर थी तो ये सारे टेलीविजन पे बैठे होते थे। जिस तरह मैंने पहले कहा कि शहबाज शरीफ साहब तो बैठ के मीनार पाकिस्तान के बाहर पंखा झल रहे होते थे। मुझे एक बात बताइए कि ये जो सर्कुलर डेट था, इनसे पूछे कि सर्कुलर डेट की इस वक्त फिगर क्या है, इनको मालूम है? 318 और अपनी मंशा से जब ये सर्कुलर डेट देते रहेंगे, अपने दोस्तों को नवाजते रहेंगे, वो सर्कुलर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और आज जितने कर्जे इस हुकूमत ने लिए हैं अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ये तो कहते हैं ना इकोनॉमी बड़ी माशाल्लाह बहुत कामयाब जा रही है, कोई मसला ही नहीं है, आम आदमी के पास सस्ती बिजली भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोड शेडिंग पहले से कम है, क्या चीज डिलीवर करी इन्होंने आवाम को क्या चीज डिलीवर करी है, क्या चीज डिलीवर करी है? नवाज शरीफ की हुकूमत आई, जो वादे करके आई थी उसमें से कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया? आज आवाम से आप पूछे कि ये लाठी उठाते हैं, मैं आपके इसी पॉइंट से आऊंगा, उठाते हैं औरतों पे, ये लाठी उठाते हैं मॉडल टाउन के बेचारे मासूम जो एहतजाज कर रहे होते हैं। मैं आपके इसी पॉइंट से आऊंगा, मेरी मजबूरी है मुझे आपको इंटरप्ट करना, लेकिन दो चीजें यहाँ पर मैं ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं कि मियां साहब पर या उनकी पॉलिसीज पर तनकीद करना मकसद है, मैं आऊंगा और ये बात हम आशा साहब से भी करेंगे कि हाँ टेररिज्म की अगर बात करते हैं तो यकीनी तौर पर यह क्रेडिट जाता है मियां साहब को कि उन्होंने टेररिज्म में कमी की है, ये क्रेडिट उनको जरूर जाता है। कुछ मजीद चीजें और सामने रखेंगे जनाब आपके ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी। खिलाड़ी को शेर के शिकार पर लगा दिया गया है। आयशा गुल अली साहिबा, PMLN या PTI का जो है वो मकसद, जिस तरह से अभी करमानी साहब फरमा रहे थे, आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ एक महाज खड़ा करना है, इक़्तिदार पर काबिज होना है। दिस इज व्हाट शर्मिला साहब सेड एज़ वेल। क्या कहेंगे आप? दोनों ने यही कहा है और मैं दोनों का मौक़िफ़ एक ही है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हमारा मकसद इक़्तिदार में आना मैं समझती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप लाहौर का जलसा देखें तो पाकिस्तान के अवाम ने उसके ऊपर क्या रिस्पांस आपको दिया था। कोई पीपल्स पार्टी या कोई और पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे नहीं थी, और पाकिस्तान के अवाम ने कहा कि हमें अपने प्राइम मिनिस्टर से जवाब चाहिए जिसको वो डिले कर रहे हैं इतने टाइम से। और देखिए PTI जो है, हम ये सिर्फ ये समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी को ये ख़तरा हो कि आसिफ जरदारी साहब के स्विस बैंक का केस जो है वो निकल आएगा, अकाउंटेबिलिटी उसी चीज़ में, या खुर्शीद शाह साहब के केसेस निकल आएंगे, या फिर वो फरियाल तालपुर साहिबा के केसेस निकल आएंगे, तो वो चीज़ उनकी अपनी वो ठीक है, वो इधर उधर करते रहते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आप इक़्तिदार में होते, फेडरल गवर्नमेंट आपके पास होती है, कि एक सूबे में भी आपकी गवर्नमेंट होती, तो आपको लगता है आपके लिए आसान था पनामा लीक्स की तहकीकात करवाना, या जरदारी साहब से अगर आपको शिकायत है स्विस बैंक के हवाले से, तब आपके लिए आसान था अगर आप इक़्तिदार में होते? बिल्कुल हम करते हैं। देखें, अगर यही आपने जो अब कर रहे हैं, ये अगर आप इलेक्शन की तैयारी करें, अपने सूबे में बेहतरीन रोल मॉडल कारकर्दगी दिखाएं, तो आपको नहीं लगता 2008 और हाँ इलेक्शन रिफॉर्म्स पे काम करें ताकि दोबारा रिगिंग ना हो सके, 2018 का इलेक्शन जीत के इक़्तिदार में आए और ये सब कुछ करवाए? आपको नहीं लगता ये करना ज्यादा आपके लिए तरजीहन ज्यादा बेहतर था? मुझे बताएं, आइसलैंड के लोगों ने इंतजार किया इलेक्शंस का? आइसलैंड के अवाम सड़कों के ऊपर आए, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि आप इस्तीफा दें। बहुत तरीके से ये देख के तो मैं ये कह रही हूँ नहीं दे रहे ना, मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि हम आराम करके बैठ जाएं और हम 2018 का इंतजार करें, और ये लोग करप्शन, ये जो नंदीपुर स्कैंडल्स हैं, बाकी चीजें, पनामा स्कैंडल इतना बड़ा है, पूरी दुनिया में ये सॉर्ट आउट हो गया मसला। हमारे मुल्क में ये चीज क्यों सॉल्व नहीं हो रही? ये क्या हमारे अवाम जो है ये क्या सादा है? क्या हमारे अवाम जाहिल है? पहली स्टेटमेंट मुझे वो खिताब आज भी याद है, उन्होंने कहा था कि आपको पूछने का हक नहीं है मुझसे। एक तो ये उन्होंने कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब मैं खुद को पेश करता हूं, लेकिन उन्होंने जो है वो ये जवाब दाखिल करवाया इलेक्शन कमीशन में कि आपके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो फिर ये इलेक्शन कमीशन में मियां साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने जो भी चीजें जो दाखिल करवाई, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, बाकी चीजें, हम सिर्फ नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि आप फॉर द टाइम बिंग आप उतर आएं, आप इन्वेस्टिगेशन करें, TORs पे उन्हीं पे सबका करें, बाकी सब पार्टियों का भी करें, जो भी लोग हैं, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अगर आप क्लियर होते तो हम आपको वेलकम, उसके ऊपर हम आपको वेलकम करते हैं। और दूसरी बात ये, इन्होंने जो बात कही है, मैं कहती हूँ कि देखें, अगर बात होती पिछले कर्जों की, तो बात तो पिछले कर्जों की तो नहीं हो रही, बात तो ये हो रही कि आपका सर्कुलर डेट जो है वो 480 अरब रुपए आपने दे दिए, क्लियर कर दिया, उसके बाद 318 अरब रुपए से ऊपर जो है इनकॉम्पिटेंसी से क्यों ये ज्यादा हो गया है? आप पार्लियामेंट में एड्रेस कर सकते हैं, उसके बाद अब आपके पास कोई जवाब नहीं है। शर्मिला ने ये कहा है कि इन्होंने, हम पार्लियामेंट के फोरम, हमने TORs कमेटी में भी कोई 12-13 मीटिंग्स कर ली हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी कर ली हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए हैं, हम इलेक्शन कमीशन के पास स्पीकर ने भी हमें रिफ्यूज कर दिया, तो हम कहाँ? शर्मिला साहिबा
2018 का अगर कोई कहता है गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी या नहीं करेगी, ये सवाल उठाया जाता है। मैं कहता हूं कर चुकी है, अब जो साल ही इलेक्शन ईयर है, तो आप क्या समझती हैं कि बेहतरीन तरीका अगले साल का इलेक्शन का वेट करना है या फिर 28 दिसंबर को दमादम मस्त कलंदर करना है? नहीं, देखिए जी, हमने तो 4 मुतालबात इनके सामने रखे हैं और अगर ये 4 मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर डेफिनेटली हम लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। देखिए, इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि ये पाकिस्तान की तारीख का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बगैर अकाउंटेबिलिटी के निकल जाएं। उनको जवाब दे तो होना पड़ेगा ना। और जिस तरीके से ये इवेसिव हो रहे हैं और ये जवाब देना नहीं चाह रहे, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को इवेट कर रहे हैं, मैं समझती हूँ ये वो अपने आप को कहते हैं कि मैं तौहीन समझता हूँ ऐसे जवाबात का देना। आज की स्पीच में कहा उन्होंने। अब देखिए मसला पता है क्या है हैदर साहब, कि बड़ा अच्छा कहा एक मोहतरम जज साहब ने कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं बादशाहत चल रही है। मैं इससे आगे और कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। बादशाहतें अगर इस तरीके से चलती रहीं तो फिर अवाम उठ खड़ी होगी और फिर वाकई दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। ये बहुत देर तक अवाम इस किस्म की तरीकेकार बर्दाश्त नहीं कर सकती है, क्योंकि अवाम पिस रही है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना नौकरी है, ना अनाज है, और यहाँ पर एक बादशाहत चल रही है। सिर्फ ये हट दर्मी है कि हमने सुननी ही नहीं है, ऑपोजिशन की कोई बात नहीं सुननी है, अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी है, सिवाय अपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जरूर करनी। आपने वक्त निकाला, किरमानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आशा साहब आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते जाते इतनी बात जरूर करूंगा कि जमहूरियत है और अगर हम जमहूरियत को प्राइम मानते हैं तो फिर उसमें बड़े से लेकर छोटे तक सबको जवाब देना होगा। इसमें किसी की ना तौहीन है ना किसी की इज्जत में कोई कमी है। फिलहाल तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।